koton makudo. Miwadoto mau yesise ho. Ajahanda so ajimina ye. Baname mina ilo. Medeka gbero yemana iyo koton makudo. Dozandero na kuwe meno vive me mono ile binavo. Na iyo koton makudo. Ajahanda so ajimina ye. Baname mina ilo. Medeka gbero yemana iyo koton makudo. Miwadoto mau yesise ho. Ajahanda so ajimina ye. Baname mina ilo. Medeka gbero yemana iyo koton makudo. Dozandero na kuwe meno vive me mono ile binavo. Mau yesise so akasa do sauver jiro baname do sayana do kame do beneto me. Do to nous plomb mettons les bâton nous le bezanto me bâton les akuno gberuto eno wan to le gbe kodo nous sisan lo pan. Ajahanda medeka gbero yemana ilo koton. Ajahanda so ajimina ye. Baname mina ilo. So ajiwa ye wa ye. Ama uje wa uitiro kwa mbaste de menye komo mise se ba ye na pato koje melo bai. Menye kwe aye na doka ho e. Una jajo baba chejibo go wasawe jawe ye komo. Si kwe a fo tene gome kakaje we enu mi de die bo mawu gbagada su rondo mawu yesisen jini kusipodo ay kuma kwado to ebio agbazamedo bene to mi tome fi le bojojon gbaname to kon la zandian do tome mawu abraham ton mawu jacob ton mawu moïse ton ze agbaza do ay kungba elojio namote lobona de fiton le sin awovi bezebulu gbenu podo bezebulu sin videle eweyin meekuro azegbenwe gbogbenwe kuvito gbenwe yemawe gbenwe dangbenwe yo ena gwenfi enele obi sese gan enewe mawo sagbaza do sandian do bokado sovio dido gbaname ron arwan ene mawo sagbaza bo wa funfun gbe yo na fun bonando to wan bezebulu podo fiton lepan e utu ewa gbaname wan eyan rwande bonu edo funfun jilo gbeto ta kon do pogon ya lo arwan imbe funfun jilo awovi bezebulu kodo viton le kogon eyin do nui morun sunu nyonu beto ekoro aikungba elo dile bio mibonu minasiku jolo baname bona sikumo okonle gan anako ime bona koro sinsen debu mehun tundo mejile baname sin awan elo emireon e minayi bo ronron awadije kantuntun médecine a ovigbenu médecine bezebulu gbenu médecine eminadu acheton gbanamero sovietiro sanjanto sin kanon tundo mejile eyan fortio kwetero somime erandirun ronle gan e oro komo do gbogbenu azegbenu yemawe gbenu kuvito gbenu dangbenu bondebu kunso siku pe emilewo azondebu eje adebeyan sonbudo do agbazame alisudo numaro nukon yiwe azokute kute erodide do eleyo tonoje gbaname soviodi ejan eminasi kuyi bo ronle gan e mawo bagan so rodo ton yo eminasi kumo bo kantutun e nan emiton ene outu elezo bo gbaname do soviodi do zanjan do sin kan me besinyon zangbele tegbe krasoyi sibigbe yo mawo bagan so rodo eno tun kanu me eno fio azesin meji eno fio yemawe sin meji eno fio dansin meji bo eno mo awadije buro mo kantutun buro mo kongbo nu azon ijewe edeleo me podo ekpo eno doho bo nuedo megbo eno do mawo bagan so rodo benon si buro dalo meta bo nuedo gbo yo ena siku
gosi gudo toe bonu kon yo ena tinwe mi bono mi na jolo gbaname do soviodi do mo bran su rondo ogon basi ku mo ronron basi ku mo atei basi ku do ganjeu bagasi ku do nu didi bono rolegan na si routine mi gbetole bi do bagran su rondo do vie mi tole ena ko asodi debu do we enele nuwe mi podo epo mi na no do ko ba mi kan so gan hu tolo e do emisie so do tanu ye bu fio ye brabra e ko lai tomle bi podo bo pe chakatu e ko daile bi sese ban wenu daho ene ma wasa gbaza lubo wa yo mbonu ni mai kwenu khonu mi yo me bi sese bo dondo gbaname do soviodi basi ku imo rolegan gbaname on me bi to e de akota de so info e de sinse de so info modu podien e ka de tokodoto de so info won e lo e si e mi de din yo gbogbo yi gbasa daho e lu gbaname sin àwọn do soviodi o sanya do kan me yo e wa itumbo mi lo mo mi si kuse bonu tore kase e budon tore do dagbo ma we nto bo nfi bo ye sen pa nkome aklu no miton Jesus Christ sian che won yin ma uton podo me don bo dagbo ma ye sen ton pa no kwa do koropo miton po ha wi lo mo no vitoro mitole mi kudo le wenu mi kudo hwe mi pe bo mo mere o pasqua sin azanlegbe a cho pasqua sin fifa le meje mi deburo alison e bo Christian le bise tun eno yo hono Elias Atingla bo ndo bo hayo wono miton sisi ha Romuald de Chakpa ene bo azanvier le meon mi time mi wa pasqua sin hwe bo time wenu pasqua yi pasqua sin hwe nous avons Christian le hwe ne hwe tajiru president etome do ndito sin president etome yo mi time fi ewu kunsie mi don mi bo egbedion wenu pasqua le mo kan ye ndu mi me no hole me gan do kuma von sie eno hole link donc am no hole pas gan mi ba jeme ton pere bo mi siru asan vielo le me bo tede tion mi ro ta sunu pasqua sinu wi wale bo asan lo gbe yo mi sorote bonu nuenu fifonsi kwa gbelo mo yin ti me de do e podo nukundi do de ka de mele po mirasi gbonji ye mo ya che yono sije ha mo ye wenu ene bo chobo mina benu wi wale o mi bio ye yono sije ha ji ni to le gbebo bio a che nu togun do dagbo ma o to vio po ye sin ko sin ko ta me wali ma o to nu wi peto dagbo blaka de so hondo Cheljenu in kometon kaka mi dokun me bo dokun sekoto bisisi mi dokun me do togmeton lo mo sintame bonu ayile mi jien fi ko me diro in kometon me yo fenu dagbe no ton simenu togmeton podo mi meseto mi ton so lo mo pon senu mi ton no poha mi weza mi ton no poha mi bonu nu no vai nu gbeto bo e mon kunje sewo sin khole wayo zometon bo daja pole do mi bo khom do no le bisisi pon si bon oui ça faut Jésus Christ me quand mi tonton yon et bo sa ko bezan mi ton me nyon na du malade mi ton et bo bu mi do ron ton me do da bo le so ma auto vio puis c'est pas sin kota me ah wari ene Christu merenganto mi ton Jésus Christ David vio e jiru Nazareth bo su bo de nous mettons clair bo maou de nous mettons clair bon vivre dans ton repos non pour la meilleure yobulma etimeroji ejia do gbelo tame kaka wo ipe bo iku bo so funfun ton so joro akulusuji nu ta bo ma o yesinsin bonu gbetole iransi mo kunrin kan bo e fon sinku agbebo mi lu ko ton do pasqua zangbe e yakun zangbe wayi san do dimanche waye dimanche de Pâques bo ay hon ton gbe yo te ni gbe yo mi adu Galilée asin pour yo le lundi de Pâques yo bueno fi fon sin kwa gbe Christ fon sin kwa gbe bonne mi dokonu toro mi letra la mi dokonu yo gondo sur l'homme Christ fon sin kwa gbe nu wa Pasqua ton wewe o e ko beru la misi zangwe we bo e denenu kaka je samedi saint e do a hoso le ton e buru weji no betole lo Christian iglesia vi bitundo ma wo mi to kun jo mi to kon gbede po
lo brando declare au video e con pen de con gbecho gbevo a hoso le ton e zewo sin yome do nu de blon he mauro te do nu atla de me mau make nu an e ndo e wodo nu ya e o tito ton e bo e sorumo bueno e kun gbanglo nu mi ado kan ko yoyede e sila san do e so atin do mau sin tito nu kon lo sibigbe san men fondo a kunozangwe dimanche san David vio ezewe bo Christian le bien pa o bobo me ye kro no kondo do me la ko ejo me do ya ejo edoa ye do alu me no po iro te no pon wi wa meton no po yiro no kondo no po me da lu to de ton lo e kind of ma wo dav wa ji jem pesan meton me e kind of ma wo do vig pe meton me yo me na khoze we bo me kuro nukundole pike jeli me rupojilaka me na ke uzana yi me na ke hallelujah yi me na o ja kakabo dasina zewe yo e chimonu yi ba wa je da ho sikobe bon o pasqua simio no flo blame do zo e no flo sibigbe same centre do pasqua ton yo ai devo wole wa kon weke sinzowe non dono kon sinzowe weziza sinzowe dagbe sinzowe non kon sinzowe bo e kon wa dagbe non me tuno ma we mi bo ko ton ku ile yo eni fen dagbe nu ye bo so do po ne kon na weziza fie ko dablu de fi ablu ko do khosu de yo zo do po ne ona weziza fi le pcc ba wa yene kadre no evoa e mera ko e zewe yo me yeton le yo e ba chuno ye bo do ko gbe ton me bo do e ne mi a pe Galilea e won le di de Pâques 1910 yo no Galilea a yeji mawo na me rendez-vous do ne mawo kana me rendez-vous do fideo e de so ka si ko gon gbe de pon e de sono zewe fie no bodo da ko po de yo bo mi ado ka ki su pano meton e de ko frame fine ton we no meji ma o vie na me rendez-vous do Galilea yo e nyire ko no ge we wa e ko ta ton ko wa bo ta ton kara gbazan ha mi ko me timbo mi on tere mo gbero to da gbo ma o program segundo e da gbazan me no ko bo me Galilea we no no e ma o vie kere ye mo ma o to lo mo ba zan ni o jiwe da gbo ma o to no bi peto Jesus Christ sin to e donu fitno viche vivena azo ya be ma fo yo yin sunu le ko apeche kon bona fonu ha aovi fi gbon se anko nu budo le do pone bo mi ka ko yo tagbo eto da sinu mi me sintotele bo da sinu bi petele biwe e yo ide son da bazame bo nueru yesmele keke timenu miwe bo ide son pa le goton po todo mi tele sisina do mo jemeton bo weke o bina ke hallelujah pasqua da sinfosin kun le jeimo ai jai wa weimo no do no kun wa weimo du deji weimo bo duji pasqua ton ena vo pedia ro to mi to sin commercia bo yona le je mala no meton e ka bia pon san hwan lo no mi do mama na ji mala we bia pon san hwan no mi bo ta ka yi pe na ji mala do po ne o e a vo no sa ro mi petre ta me yo ina info ina dagbe no ajanu chanu kenu hun bido poropo bo Galileo huelo e mi duaye yo no daho no reti do hueme yo e sin titingbe do huegege klo fine 18 avril 510 bo 18 avril 510 mi kodo ai do fido meji azegbe me wolenga to meton Jesus David vi e wiza no pe yo azegbe wa pe me do e wa 18 avril 500 bo 18 avril 500 ro po ne o eyin azegbe e siblonu jiruton no konton do awa je dome alowuli dome do kana ikungbanji lo so sin so ko so viun na bo no jiu da ko ne o todo mi tele bisio do Jesus Christ David vi e on to vi gbe to me sin come o do buka no mi to malia e mo ba no gbeto de nanu alo me sin a cheme o
toro mi tele bisisi kpo weke bisisi kpɔn da gbera kpasa me diyan ena kozu no kpɔn no gbɛlɛ bisisi kpɔsia bɔn o gbɛ mi no ba bɔn ma ka sɔn maaw sini kun mɛ yɔ ena sɔn kɔtɔ sɔsɔ dun yɛ ena ba jɔn de do yin kɔtɔ mɛ siya ena cɛnu mi. ena cɛnu yɛ kono sisi jɛ ha japa homia flinu taji mi no pasco assim foi ho bo ho lo meto bon fon binu boy bo miran ho ke de ado no ejo do fifon do ku do me bo do fifon sin ku wa gbe kristo ton do me po o nujiu plikidi e ndidi ingleja mi meton le wo bo bucho minati-menu petotoro mitole kpondo menji nous concordons et dit père BCC Christian dit le BCC dans soi do et alors lorsque l'on commet une erreur fondamentale on n'arrive pas à retrouver son chemin. Oui. Et a dit jetweo et a dit todo ana si hu mwali wesiza tontanta fi fon sin kwa gbeo Jésus-Christ fon sin kwa gbe kwa pasakboa anglais ja ho me do français gouvernement et donc nous croyons à la résurrection de la chair fi fon sin kwa gbeo fi fon sin kwa gbe de ya pasahoa agbaza no fon sin kwa gbea bon kheleton di Jésus-Christ ou David divi ei kueo yo no be ho dinro di nu wa le be sin la mi si da ho gbe di saint Jésus-Christ wo eze wo de ibo nso huzo akpacha zachi na gbo manu ahon vule bro mi ibudu morokpo esofi nko fropo bo ho de deji bo so bula ahon vule bro mi ibonu kanjo cheri agbaza po kanjo po klisuton iro na jinu mali awuru peme fio esosojo no eso na meyo eso yisi mesia sepweo enawe Jésus-Christ wo mi do kleno na bun petra simun kun jenu edo mi de me weme fi fonsi kwa gbe no do ji mi di nu fi fonsi kwa gbe agbaza ku kanjo ku ton adingban sesebe Jésus-Christ ou David divio ma unugbo beto nugbo bo beto nugbo yido na jinu maria sio ewe sojo le jeudi saint bonu ena ndudu ma vonvonu me na di nu do weke o mele bisese ena pasco anu ye ndudu ene no hole mega enu ye hun apahwe beto nugboton ewe sojo hun me fonsin ku agbe yo eso beto nugbo a ma unugbo telele we fonsin ku agbe ma wo yewe kani ye blebu hun apahwe ma uton ma oyin ton fonsin ku agbe yo ewe yero fi fonsin ku agbe bo beto mi do modo e wonu beto na tun me ro sinse me bro mi di nu Kristo le ingleja hoho si mele no doji azangu dogu yo ton gbe yo o me kukule hugro na ho de pe na fon ye ma una de gbe bo na chite be na da ho me yo mi ro tintimen mi ero ji mi jona do mo je men ton mi ni tun doji fi fon si ku agbe yo ho ton de kun ya paza ho lidon gosi mau bo gosi uwe mau si kando mi na do ewe no fon si ku agbe ewe no da buena bema ise ho ya eno iso nous concordons de mina so mi ton de ji mi Christian edo we ke omele ene do mi wa bonu gbetena si mo nu kun jenu bo mo nu kun jenu so vivant nu de Christ da paton boye edo wonu e da yesin se na wa yo nu gbo ble bouton e na so alo mi ton so ede wu e na mi senwe bo mi de suno mi na pono ji ho lo ka juro ho ali aji bonu ali de juro me de yo e na so nu we go eji mi na tere mna hun sin kan nu do egbe o mi baroji mi ni yiro bonu mi ro monje me ba o mi na si hu kan bi o bonu mi na si uti me kekel mi ro ji pasco asin nu vale o mi ro yiwe mi faut deuxième dimanche après Pâques ti o mi na bio na ja leçon ji fo ngbe Pentecôte don mi na hun sin kan nu kleun nu we go mi jando nu mi me in Christian le o edi Kristu die medi nile yero te me na gbe me mi kuntu ipon gbede o le o yero mi kuntu si fire wo gbe me jo azon aton cho koklo kwa ko bo Kristu ene o e ke an Kristu ji ken to ton le eroji no fun me kuku eno hunle me gan
Bon, un hulé gan to be mesia, eni hulé de gan meni pon. Me wa da gbe na bo etun ile iroji, ena jire ndedi. Bon ma wo, me deze we nu budo re yin. Bodo nu bla ku me eyin lo blebu me ipo. E igbe wo so funfun ton sojo dide to ton bi egbon yi. Ajuna hulé gan hun, so petu so joruta iton me. Sa vo wide suno ton ya sa. Mona so wide so jo wi me mu ku ayo wi me ma si ku ayo so funfun to so jo. For si sa ene na iho che o peto na si mu ko nga mo fon fo bo ise we. Bon, me yin ton le bisese yo. Ye nu aluwe me. Iko sin fine yo. Me na wuli ali bodido fide wuli ali bodido. Me na hombe bro to nya mi du nya lo me si ku. Bon, san ton go gbe yo. Ta gbo ma o ye sise ya che nu funfun sin ku agbe yo. E fun Jesus Christ sin ku agbe. Jeli. Bon, ede kla won vuton le. Ede kla ken to ton le ame. Ah, won vuton le. E tondo na Jinu Maria ino ton ejiru segbeji. Bo tondo o soja ipa to ni Marcus. e tondo meneleji English jama ku menele ni. E tro siron sirena e rien plus heji. E tondo a vuton leji. Bo tondo Jerusalem si yon leji. Ya filota to meleji. Botro tomaji. 7 étapes ouais. Une révélation en 7 étapes, une révélation de la révélation et révélation en 7 étapes. Bon, ebile no bisisi que e don jiro mi ai pe mi do kale la bonu akota le bisisi. Me juro mona mondo nu bo akuno fun anji yo ye ni de suno ni se juro e ton bo akpono ja akun ka fun bo ajiru kale le asin suota. Bon, me ndi tole yiro mi na yi. Me roji gbere mi wi. Mi na ikaka bo ikpono ji. E fun bo ajile se medo. Soja e ko hu me bo ku pa ton me bo yin do me bo vun apazan me le bisisi yo. Resi tieme biji bero dik bere atingba me ku bo fun kun me kaka bo ipon. Bo ye iple lu kale asin sota yo e ma kru no bo resi tieme le ji me le ko ibe ason bo ku lu resi utu mde man wa ma ote wa nyi vivo a. Ete we sombo mi ro de te ho ne le jiwe. Ma o no do ya me yin sisen to le a. Christian we ro we ke o me le sisen de wu me mi bo mi Kristo ton hun. Miro pe hwan yin sedo mi ebro menji fifo se ku agbe Kristo ton ene on ero na iwe ziza da ho nu me ndi tra bi sese we na tuno ji Kristo gan je o tengbe juro poge de mi do ai kun di fio ewe me kodo Kristo le mi me in Christian bo kodo Kristo le mi do fo sanu mi we mi me ko le wo simburo bro mi di nu Kristo bo in Kristo ton le mi nu tamelini fifon sin ku agbe oton enoji mi me kado mo bro mi Christian bo le wesin chobo a o visin le ka va ku pezan mi tomele mi me Christian bo fa ka ku zanglen mi le mi me Christian bo le gba ku ko ho mi ton tale mi me Christian bo ku fa le bo fason e ku mi me Christian gbogbo igbodo ti la da ni borobodo no so mi ton le buru chakatu buru nu barabara temetemele mi junado miroji nu bojo mi di nu Kristo bo Kristo ene o ke to ton le ton wencho e jo ede do we ku bori klek peteroji o ku olo mo ahosu to mi dudo kuji mi dudo ku hosu ji buru kuji e mo mi fli hun mi takundo bravo ni tamdo Christian yin sin pesisan mi ton bo de nu barabara sin pesisan mi ton me Christian wa zetole mi wa pona me na fi ase nu mi bo mi na je cover bonu be sin dion mawu keresian che Kristo mi ro mi di na yo keresian che ni blon gbe mi to ni ku ale bo ko itebo so yin ko ton so su ani wazo mi kun blanu mo no chemin de croix Kristo fon si ku agbe mi no so nu mo da cho mo ya misa dimanche de Pâques mo ina do mo we bo mi no di Kristo ru kuji mi kale ko akweyo mi no asun fan no mese mi ton le gbogbo wini mi ton le po mi jodo bo pan ko ma ro po gate yen bo pon roji pe mi ton mona yon di Christian le mi kenkele go yan do Jesus Christ we ku ta mi ton me mo mi do mi na do nu mi we cho hun sin kan nu bo nu me in di tole in tu no di Kristo fon sin ku agbe bo mi di e kan ye di kere ya de kle
enye di we ai tunwe do enye ma de khle je no ina do edun didi me mi didi e de khle bo mi tun ro je fun si kwa gbe bo ye de kun ton bo yo ho ma mi di na yo e hun de me ro ji ge mo e po nu kun ton po nu kun iton le po ye we Paul do meji ye we no ye Paul do meji nous oui mon bo oui rien da lo meti si hu isi lo mi ton me mi lo kun de na we ene hun Christian le en Christ fun si kwa gbe nu bo hun e gan holo do azan ro vivo e gan holo bo Christian e gbe Christ ton wa gbe wo so gbe ton so jo le yo e ran si mo kun le gan nu bo so vivo nu mi na hun si kan nu bo mi na yiro mo na kan bio do 66 89 79 75 94 22 22 13 ton numéro kanwe allô mais quelqu'un beau mais le quoi mi-temps c'est là dada Marguerite mais le todo mie mi kan po bio allô 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 mi lo todo mi dada Marguerite ndo nu te ko do pa me no pa do dagbo mi do kun dagbo ha mi nsu do bia ni no mo pe pon eyon jeli nu me le côté me e kai cuido mi ton sia bele vo de nous peut on be zizan mi ton me ku mo sia alléluia ndagbo eyon 66 89 79 75 94 22 22 13 parce que science en l'air ou tintimé bo e sulu bo gbe tole na chite me do podo mo je me fun sin kwa gbe ogudo nu bo me bodo ai hai ton le popo gbe isan ton bi cc kon 66 89 79 75 94 22 22 13 mi me ro mo je me de na cambio do parce que assim no mi ket ni le wu no mi ko plon wa yi le bi cc podo e mi le wo so premier gbe le po to numero kan no e quand on va dans Pérédo, mais il y a 66, 89, 79, 75, 94, 22, 22, 13. Mais il y a un bon mais il y a un bail. Mais pas mal mon kunje nous parce que si nous disons les sous pas beaucoup et si vous le bien mais c'est soit ils zéro terminal si vous le bien. Bon nous peut-être si vous tournez dit Ali Dabu Christo. Le pogué nous l'engagons bouton. Allô. Don numéro conway. Allô? Allô? Bonsoir, révérend père. Bonsoir, Nemi Konoyi. Mon nom Christelle, c'est un bogome. Dada Christelle, Donumi. Oh, mes couleurs sont mi-temps. Beaucoup de fouet. Oh, ta bonne to gana men lo kulo po mi-temps là. Amen. Ok, ndaba to gwe. Nemi kadu Pasco agmon sedura bogome ton. Ah, mi du bo fe o taun. Eyon fo Jesus so e kan so kenton misia. Amen. Et so kenton mi. Amen. Isande. D'accord. 66 89 79 75 94 22 22 13. Bono Pasco assim azanlole en levon le vojo alors pas vonu mais in Christian di tole. Maman mi de suno mi tuno di don me kan we. Allô? Allô? Oui. Mi kudo le wenu. In komiton. Mi se zon radio. Habib. Finayo Habib. Fitayo simikari. Chenayo Habib. Fitayo simile. Mi yo sin godoven. Mi lo toro mi fofo Habib. Eyo o wena camion de ta goro du papier. Eyon d'accord. C'est quoi mais? E kamera dagbo ndo Pasco awe aji. Pasco. Christ Viton ya chi. Christ Viton et Jésus Christ Viton. Mais là il béton mi. 66 89 79 75 94 22 22 13. Bon, ton numéro quand nous? Bonsoir. Oh, in comiton. Amen.
on si ko ye ko tombla ba janami bon no cambio tina cambio do est-ce d'agboro ko do ma ko in comme ton ina ndo mi o évangéliste Agosa Robert mais l'autre mi évangéliste d'agbo ko do ma ko mais il y a des autres systèmes yenu kon awego indo mi kana bien quand dit parce que modo fi di kametia so wa mi te to fi donc il possibilité de bon mi gazi ni mo te do WhatsApp mi tonji o mi na fuye bibeli lo pour la jeme bon no kuma jeme na ti na mausi o lo parce que nous mi to si te fi to galo me ko ma na mi jro je na na do kenu ide je kedo do mausi o lo nya na de me to mi to oui, Osée chapitre 4, verset 4. Et donne à mine tout goûter tout va sous doyi. Na nous matons tout. Donc, il y a une possibilité de ajouter le numéro de WhatsApp nous sommes. Et le lambaï. T'es bas alors. Fouiller bibeli lo peli. Ayons. Do o lo yin o ko peto. O ko ye to da nous pour le po. To oui. Premier Genèse. OK. Yesu dona mi boje mi do ada. Ena tena fofo Robert, mira ini be olo, bona ba sini bo yomi. Ena tena mi. Ene Pasqua science sans les eroditime. Bo miro tonu me kanwe. Allô? Tonu me. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Incomitant. Ton nom modeste, ouais. Allô? Ton nom modeste. Ah, si fite. Alekita, miro toro mi fofo modeste. Abe de kuta so minton. Oh. De kuta da kuta zo. Wa mana ze alo tola da. No jan chen mi ga to mo to por mi. Era chen fofo modeste. Da ko da ko da te ni ma ku ye de bu. Beto be abe la pam da se se da pam da mi kuta da kuta zo. Era chen mi. E kuto pro na me. Merci beaucoup. Merci Abbé. Merci. Fifa no kwa hami. Ene, mina voy me ropo mna suta no kan blanc bi clem do. Mera ho. Eno kan mo kidigitia, me ka de roji. Ton wel kan we. Tonu me. Allô, bonjour grand-père. Bonjour. Oui. Et comme il oui, Serge Babadi, ouais. Serge Babadi, oui, Serge Babadi. C'est fité. Écoutez, Abbé, oh, faut Serge. Oui, on a oh. Merci beaucoup. Merci, mais écoute associé. FIFA no kwa hami, monsieur. Ami. Ayons 97 64 80 66 89 79 75 94 22 22 13. Pasqua sin azanle. Ayons toro mitole. Donu me kanwe. Allô. Oui, donu mi na basa. Donu mi nemi kunoi. No yo mi do atinde o Justin. Fofo Justin sinfite. Ndo suava. Miro toro mi fofo Justin. Se bo mi do apido. Njo akami o séminaire mi tole de termin bloaji. Ayons. OK. Et voilà. Kami o tejere. Ayons, merci beaucoup. Mais la suite nous quand nous ibe nous cambio le cha do mi do ji me la ho koiton e bo edi mo kono ken mo gidi do agbalo le sai mi tu no ji fenu de mo e do stade bu de insa do to mo akotale bcc do Pasqua 2017 mi na so kole mi bonu mo na do flin mi de mo do flin se mi do ji e ro kristo e fonsin ku e da lijibo janu bo e da lijinu bo enembo fofo Robert oh fofo cambia go tonji mira ho Justin atinde o e kan semlete mi kabloaji mina timeno no viodo meji eno mau jedo mau sinko sisi bisiko ino plongbasa mioka medeko lo kan do fikpon bo kan je ke semlete mi kabloaji bo me kona monje me no fikpon cambia kale vo leko
Mijala timida mji ma aussi nous plong le bise que nous plong basa. Jésus Christ David vio wele nous plong a hosu wele ntole yo. E ma kwa zokwe de bedo azokwe le Jésus Christ azokwe de pone. Eo. A wan vous mesdo nous konton le yo. E ma mu se mle ko ne wenda be jira we adu nous konbo. E a mo je jihad e na hun nous plong kwe. Be lo séminaire. E won tomate nous fofo Justin le clé me. Mawu ido yo mamero ji asane le gbedo sunani prometo tron to kunto mo do si bo ni roji semire mawu sin ho ne kun mawu de sudi ka kwaza metrolo yi roji ta gbo mawu yesinsin mawu se Christ do gbo me fiton gbo me ewe mawu ma siro te wele bo ko ton kun fi de ne ede sunu e nu prometo trolo ene bo ero do mawu ko do ta gbo potentiel me kana sodo nu konji mi do menji me yoro dagbo me de mi no yoro Jehovah we me mi yoro Yahweh we me mi no yoro o bete me kono yoro din o gbe me fisi nu me sene tole yolo ma o ko to sin kodo meji o tima mo dona akota leton yin kono ma o le pone me mi no yoro Blagada masu hondo yi kotone me Christian le no yehu le ton yi me akota le no yoro aklo no ma o fifa le bino ma o nu bi upeto ma do po gelo jede Christu sin to ma o Abraham ton beroto me se ndura itro bi se do yo tagboe bo so agbasa bonu wadu beni segbanji mina sutanu be yodo kamero yedo mi donado to me da ho aklo mi to mlenga to mi to Jesus Christ do mi ko time mi lo di pana me sin so ojo nu jiwo jijowe inoji tada parfait ko ho mi me se ko to me blo bo se jetra ki ma jibo nu ma wuye sin sena si no akpaza no me mna do hoyo se ko to bi sese no gba akpaza no jino do ho petole bonu peto podo se ko to npo ina se hu ndo po mna charu firu po Jesus Christ eneon mina se peton e wa pana me sin soji bo adu Pasqua ha togun vive tabu vile ton yo gbe wọn de inse do we ke obi sese yo mi de suno mi na do to me fonsin kwa pe de suno trolo ondodo a hosu e no pla me ikuto me a hosu gba me fiton ndodo bi sese ji ta ko vile mission fo wen sadote mi we dudo ku hosu ji Baba Sintion, mi de tassin weme bi degwe. Mi tassin nuye aleme. Boso sinsu tonjonu sinsu. Boso tagbo tonjonu tagbo. Mi se a. Nuye imbe debu tomoro misile mi be bijoini. Mi se a. Bo hen tagbo ton le kere ou. Mi gosi fio minaleva ili tame. Bona kondo. Etewe kado jeli panu beze bulu edo kwendo miton leme. Mi dona de biton. Bon we na pa jeli nuta gole kede na ti ho miton lesa. Nou e dona pa jeli nuta gole kede na ti bezizan miton leme. Mi si ache. When we settle, fofo Jésus fonsi men kuku le meyon. A hosule khasiliye. Bon eje pleji. Bo je tamelinji. Ye vedodo. Na le ano beto le teti. Bona le wazo. Le mblo bonda yo esi. Bo khasi je gbe obiji. Mene e ka sku. Be ka pe u lo fonti yon. E te kran le wa nu me. Do ma da che so bon, e ma si fonsi men kuku le mene. Nou no po wa no dije we gbe. Ta govie.
a o vi ko jan godo pe ton bisese ba ke to mi ton la e ko tun ra mi ko duro mi ji bo ko fo e o a jiji me o mi me ne le da bo le aso mi do gbe bo la na te wa te mi bo ele suno wa yi avocat mi ton ele suno na ja wa mi ji o yesu me ke to mi ton le biero esiji mi we ka fun mi we ati aka jaye si a etera dosi we ye kare ta go vie mi yen fon si me kuku le me on ndo nesi a amon so bijo nda bobodo eyon nu kutu me hu eyon nu kun yin lo ton me ba da go da panu mi do nu na je ba gbetiyan e kon li mi de mi le sunu le mi da nu da bodo nu e ko jere gba mi ton me jo be azale bi o eyon nu kun ton me hu eyon nu kun mi lo ton me e dro ponde hu ni wa ken to mi ton le sinu gbon mi se a mi do bonu dagbo bonu na me ji e ko wa nu e ton gbonde yo mi na mo we me fo si me kuku le me o me ka si hu je nu kan bo ide khledo e ko fonu go me dagbo e so nyonu si ni no me wenwe ye leko ba hwan vule lo yonu ba imara fo Jesus ti chi o ko so ro fini be leko nyonu we go ibepo ebusi meteti mere tun ikoton ka pe a mere ka tun me alopa iwe ya ewe ka yi menu koton e dowezun bo yonu bo leko bo wa yi donu jan lo ti o ton soro fine ame Marie Madeleine na ekwepo zone sutuya wenwe waje bibeji yo ye somewhere da go vile mi mono da bo to na ze nyonu si ni no me o e ko de khlesin asan ene gbe e ko de khlesin do beto e no lo khodo e gbe le bisese yo ye tun do sin do enu ko sian maudi e wa ro beto le teti bero meto do de we ma do khodo ponu mi yeme e do na pe ni gbe do fofo Jesus do Galilea mi wanu mi na ipe boy to toku semeleo ye gba kun sin da bovile ye gba kun ache ye gba kun o kun kan itan le ye lo gba kun ye ro po ro gbe obe bo si asan ene gbe o ma wu na bo le ko asan ko o bonu edonu iye dele o ne ekran no blogbon gbe jan ye na no gbe e na ro ni ye gbe no ma ro pon me mi wa nu ma yo gbe jan ye na gbe e da nu vivu eton le kun kan eton le gbe ti no mi wa nu mi na yo gbe jan ye na gbe ye me ka se bo wa Galilea gbenegbele o e ku kan iton le ye ka wa se ro ma wa bo fide o ne kan blogbon ye na drondo mi mo ache e medicine where nu e ko ti mo si do e we e no mere ma do ezun bo wa ba mi mo ro da che ko fia azan le wa so pe o nku so na tun me o dopo gay na ipe
Non, non, bi. Donc, ouais, qu'elle bi, c'est cette tame. Ouais, ou toi, toi, non, trita bi, c'est cette tame, on. Donc, on gagne, on, comme le couille à faudi. Eh, homme, yo, faut que tu vois. Ah, you fafa no ya. Cockroach no ya. Ah, you wiwi no ya. Kristu. Maria die. Lo Bethlehem we. Lo lengbola tatie. Kristu we. Lo we. Lo bobe asoto na iku gbanji fi dede ali saron. Bo lo kwe gban. Ba so bi asie. Kristu we lo kwe gban no kwatan. Ben so. A pouzu pekman do koliv la veni bo. Herod we da hwani. Kristu we farisei le. Pour le 5 plans mettre les pans. Ye kayan clouzu die. Kristu e koué. Kristu e so faut voter de nous dak pour la clouzu die. Lobo koué. Kristu e fonsi men coucou la men azatan tangogbe. E ko sa vole bi c'est faux. Kristu e le sing besi amide. On sera savant we go. Eh non. Oui, what the bottom est là, ma coque mi a hon. Nous devons sortir, ouais, carrément, peut battre. A baza et da, bosso et home, pour le carreau. Dota, mitome, oh, better, et le ouais, carrément. Eh non. Et ma so, belu mi moi, de sopwa. Avant de sopwa, Christ, David et viola ça. Dopo che da kobiami banko safore e marado no mi egbela mejele e mautu bola kuwe gobo no mina pon dopo gewe inoku nkodu do kuji ba hofo ba me sera me jinkwe Galilea alobo teto bo sera bi ayete me apebi le yero kono ge e wa ndudo kuji na. Mais on peut vivre tome. Si vous voulez nous cacaje, et on me dit on ne horo sa do mal nous lewe. On ne horo sa do sese nous lewe. Bon le horo sa do rama nous lewe. Faut non. Nene senta le bel homme la bi, c'est dit c'est béti. Mais on s'en bête pour le bel homme la bi c'est béti. Eh mi ma bami. Gaya nous. Mi wana ba. David vio do ta kokwe do somi me ya ji e mi ma ton pe chebo wa un sona ton pe mi ton bede a un sona ton pe mi ton bede un sona do mo mi ton bede ko kudo no konton ko kudo ton ko ko bo fi afori makara no mi da ko vele so asan ko Tagbo dopo gewe ede sunona wa nous comptons pour gudo temps pour dire Evo eh non to mi ton la polo tri di hu e fide mi ko o mi mo ifio ma wedo Mawe ro beton yo. Ai kun mawe na kenu. Bo mi na mo mi onde me kwa chobo hon. Kwa chobo di khasia. Abi apapa na jete bo ado horu mi kwa chobo mi na di khasi. Esuro me ji. Attention ai ni mo nu lo. Esumo. Banka do mo e Asan, wala si se po e bondo mo. Ona mo e, betore mi. Nou le do te jewe dede e wendo mo. Vino na kman via go. Ona me je vino na kman via go. E sono to voru yonu a.
e kasana tu yo pabuto foru mehoa ye barabara ro pamele ye binaba tote no mi no sela bi sese na jomido ye na cambio mi do e mi su pa me si an lido mi we aji no mi di na bolo pa me suale bina cambio mi do mi kutu do meta me elo yan wa ji mina jeten jogon da ho wa kan ro te bo mina ro te jewe sunu ke bolo no zine kanjile ne ku etan le bina yi ho ohun na no ho lo ho da bovile we ziza da ho le na gba pe bi meremo inamba nukunuko ina meji mima yau bono le bavi pasku aton si kanjo maro homi ton leta mi binaku elaro Egypt to mero mini donu wewe lobo sinko jibla nu mi ton le deji lobo he poga mi ton le alome bo hulen gba video polopo lobo da laton e ka ja nu ele dupe hun eri no te boya odu cha 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 bo so kanja to mo sado hon le tanu ene o ajalo no da mi na disa ma ujuna disa bo ijo hon bọ́ọ̀ni ẹ̀ máa ń tún ẹ̀rọ mẹ́lẹ̀ sí hànjí ọ ẹ̀ náà pò mẹ́rin bẹ́ẹ̀ ẹ̀ àṣà ẹ̀ jáwé ìpínlẹ̀ ọ̀ kírísì dávídì bí ọ ẹ̀ jọ̀nà dì sá jésù jọ̀nà dì sá gba ìkú gbọ̀njì lọ́jọ́ hàn yìí jọ mẹ́ra wọ́. gbẹ́tọ̀ ẹ̀ tààtọ̀ ẹ̀ ló pẹ́ ọmọ sọ́jọ́ ni. But sorry, the hand joy. Moya che, o tu no, lo to hore la mero bele nku pandi fio, e non da samba fo do no ton. Bo lo no ton. Bo kulu to lo no ton. Me ra mere ma se hwe o moya che, no fo do no sadi we. Asana pe ba kulu no lo na disa. Merganto miton, akulu miton. Jésus Christou e igbewo ikú tamitome eme yin Pasqua lengbo viblement do wu e dagboyi divo sanu don bo eso savona bonu petrona simon lenga mo vanvotion cheyo eroji azan e gbe kolewa miton wa ikungba loji o azan do sisewe bo mi so Pasqua lote bona levo flin saint me indi tole bi siseroji huzu we Christu ban pelo Mao sin podo ay harko gepo mao biba po pamton bisese pon bon nous wa en Pasqua ton le miro dinoji deuxième dimanche de Pâques comme na soutana on akuno zangbe jawe yom zangbe e jawe yo me na evokando Pasqua sin ho wo soutana bona drendo nous sisonu pentecotin asanle yo no sijeha yo avivono mi dokono mi yakono trabo dokono toro mi tole pisese Jésus Christ da vivio esingbe mi bise sans rating edo mau vio ja sadibe bo mi karo Pasqua lo mi duayo e renon da ho nu ko da ho kerese e ho de klo ko lo do e jokun bo ho le bise ho de kple bo mi kase me ho ngato mi to singbe me ho ngato edo akusu jibo Christian le no doko yo singbe ese trolo bo e ka je karo tarabwe eyin be si mi ngato to sin gbe yo e ka do meji e da fono mi do to mi to pe me yi Christian le e ka category do porpo o ma le nde ton ye bi da fono mi do da mi to pe da gbo pe mana me soji after ton sin ko le si me yo eni gwal bonu mi bi sisan ko so dagbe
bo tro gbon so ju bo ma o mi tomo bra gara san de gbe ina cheru mi lo dagbo ma wo yin to bo nsi bo yen se pa yin come ni she eneme ma wu ma vo ese wo ziza se wo tondo aikungba lo si an bloody me bonu gbeto e ko me vono le me in di to le sin kun kan le ina si hu mo ali dagbe so mna si wa mo pon vo do pro yi wo ziza e ton sin pas kwa sin ko lo me ni blo fun bla aikungba bi sese akhori ni de ali nu meru ma u ba po honu po gele po wonu ni wa da e ton sin same akhori bona bonu senu ezinzie no zon bo no de ablo vonu wo ziza e atingba lo vonu nu boe nu yen lo vonu nu dagbe o eni kan chetondo me kodo to mi buru ma o ba buru tura gbe o kemele bi sesesi akhori mira chene bi sebe gon Jesus Christ lo poji lo wen ma o fi Pasqua miton boka do akhosu do hata gbo ma o yesin che e me nto bo nfi bo yesin sindika so yi ma fo le akhori eno yo do yehono Elias Atingla bo mino buha yehono miton sisije ha Romuald de Chakpa bodoji jeli nu ma wene e pon lo khome yon ton wo lewo nkan pon pẹ̀lú aropa fo bo so agbaza boada kinba nji kigoni fi fanity nu gbeto joda gbe no khome fo no da kinba nji buru ma o ba le bisese ena chen mi bonu eni yon zangbe jeudi devo be 50 tome ba che tome vive me mono ile binavo na io koton makudo miwara handa so ajimina ye para me mira ilo mereka gbero hemana io koton makudo miwaduto ma wo yesise ho aja handa so ajimina ye para me mira ilo mereka gbero hemana io koton makudo dozandero na kuwe me no vive me mono ile binavo ma wo yesise so akasa do so vijiro gbona me do san to kame do beleto me do to nu pon me ton le baton nu do gbezan to me baton le akun gbero to ero wa to le gbe kodo nu sisan lo pan ajagando mende ka gbero hemana ilo koton handa